बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज थोड़ा मैं पहले बता दूं कि जो मेरी वीडियो होती है इस तफसीर की, इसे प्लीज़ सारा देखा करें, सारा सुना करें, ताकि क्योंकि मैंने आसान लफ्ज़ों में की होती है ताकि इसको सब समझ सकें, मुश्किल अल्फाज में भी नहीं होती मेरी। और सवाब की नीयत से आपने करना है, जैसे मैं सवाब की नीयत से कर रही हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है कि मुझे यूट्यूब वाले पैसे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे तो शौक़ था और मैं ताकि आसान लफ्ज़ों में आप तक मैं अपनी तफसीर पहुंचा सकूं। प्लीज़ इसे आगे भी शेयर किया करें और पूरा सुना करें और सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक कमेंट भी किया करें, जो समझ नहीं आती उसकी और जो समझ आती है उसकी भी। ठीक है। बिस्मिल्लाह। अब हम आज हमारी आयत नंबर जो है 62 और 63 यानी कि 62 और 63 जो है शुरू हो रही है। शुरू करते हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हैं, वन्नसोरा, और ईसाई हैं, वस्साबिईना, और तारा परस्त हैं, मन आमना, जो ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व आमिला सालिहन, और अमल किए सालिहा, फ़लहुम, तो उनके लिए अजरुन, अजर है, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन, ना उन्हें ना खौफ होगा, अलैहिम, उन्हें, वला हुम यहज़न, ना वो गमगीन होंगे। आज दो आयतें करेंगे। व इज़ अख़ज़ना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि व इज़, और जब अख़ज़ना, हमने लिया, मीसाक़कुम, तुमसे वादा, व रफ़अना, और हमने ऊंचा किया या बुलंद किया, फ़ौक़कुम, तुम्हारे ऊपर को, तूर को, फ़ौक़कुम तूर, तूर को, खुज़ू, तो पकड़ो, पकड़ो, मा आतैनाकुम, जो हमने तुम्हें दिया, बेक़ुव्वतिन, क़ुव्वत के साथ, वज़्कुरू, और याद करो, मा फ़ीही लअल्लकुम, मा जो फ़ीही, इसमें, लअल्लकुम, ताकि तुम, ये शायद तुम, तत्ताक़ून, परहेज़गार बन जाओ। यानी कि जो ईमान वाले, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, जो उनसे पहले जो यहूदी अपने नबी पर ईमान लाए, और जो नसारा अपने नबी पर ईमान लाए, और जो फिर सितारा परस्त थे वो भी ईमान ले आए। जब उन्होंने ये बोला तो उनके लिए कोई अजर, बहुत बड़ा अजर है उनके रब के पास। लेकिन जो अब के बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदी थे, उन्होंने जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माना, और ईसाइयों ने और सितारा परस्तों ने, तो वो मुसलमान नहीं थे। अब भी मुसलमान वो नहीं हैं। तो इस वजह से जो है ना कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाएँ तो ये ईमान मुकम्मल नहीं है। वो पर उस वक़्त के यहूदियों की बात हो रही थी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक, ये पहले मैं बामुहावरा इसका तर्जुमा कर दूँ कि बेशक ईमान वाले नीज़ यहूदी और नसरानी और सितारा परस्तों में से वो के सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए और नेक काम करें, इनका सवाब उनके रब के पास, और ना उन्हें कुछ अंदेशा होगा, ना उन्हें कोई खौफ होगा। और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर को ऊंचा किया, तो लो, जो यानी कि लो, पकड़ो, जो कुछ हम तुमको देते हैं, और ज़ोर से, ताकत से पकड़ो। उसके मज़मून याद करो जो उस किताबों के अंदर, तौरात, इंजील, ज़बूर के अंदर थे, तो वो भी। और उसके बाद लास्ट किताब तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाज़िल कुरान मजीद है, तो जो इसके ऊपर जो भी इसमें मज़मून है वो याद करो, इस उम्मीद पर करो कि तुम्हें कोई परहेज़गारी मिल जाए। तो इस जो आयत है वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम की तफसीर है कि इस आयत में यहूदियों से फरमाया जा रहा है कि वो वक़्त याद करो जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम बनी इसराइल से अहद लिया कि तौरात को मानेंगे और इस पर अमल करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने इनके अहकाम को बोझ समझ कर कबूल करने से इनकार कर दिया। और हालांकि उन्होंने ख़ुद बड़ी इल्तिजा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी आसमानी किताबें जो है किताब की दरख्वास्त की थी, जिसमें क़वानीन, शरीयत और आईनी इबादत मुफस्सल यानी कि तफसीर से बयान हुए थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे बार बार इसके कबूल करने और इस पर अमल करने का अहद लिया था। और जब वो किताब अता हुई तो उन्होंने उससे कबूल करने से इनकार कर दिया और अहद पूरा ना किया। जब बनी इसराइल ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से किया हुआ अहद तोड़ा
تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی طور جو ہے ان کے اوپر اونٹ اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا، تو معلق کر دیا، یعنی کہ اس کے اوپر بلند کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچلے ڈل جاؤ گے۔ اس میں عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کرنا یا بلند کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے۔ ان سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ انہیں پتہ چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے جس کو ہمارے اوپر بلند کر ہے۔ تو بے شک موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کی اطاعت کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور کرتی ہے، لیکن جب ملک میں آ جائیں تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر مسلمان کو جو دیے ہوئے احکام ہیں ان پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو جو علامہ اسماعیل حقیقی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، ورنہ فقط زبان سے بترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل جو ہے تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکومت تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل جو ہے وہ محل تعمیر نہ کرائے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران عتاب یعنی کہ ناراضگی بلکہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن مجید بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، حج وغیرہ تعمیر کرے، اور بندہ فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کرے، تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند، روح البیان والے کہتے ہیں فائدہ مند نہیں ہے، لیکن وہ اصل میں عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں آخرت میں جا کر یہ جواب دینا ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید پڑھا تھا، اس پر عمل بھی کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔